Pranams to everyone. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ध्यानम्। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीम् सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्पसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. So we had stopped at verse number 170 in the last class. So let us start with the new verse. Let me first read out the verse. Dakshina Dakshinaaradhya Darasmera Mukhambuja Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. In Dakshina, it is Ksha. It is not Sha or Sha, it is Ksha. K and Sha. Ksha.
Dakshina, again Dakshina. Aradhya. In Aradhya, it is the Mahaprana and then Ya, the last letter of the word of the first padam. Darasmera Mukhambuja. In Mukha, Kha is Mahaprana. Darasmera Mukhambuja. Mukha Ambuja. Mukhambuja. Kaulini Kevala Narghya. In Anarghya, Gha is Mahaprana and we have here Kaulini Kevala Narghya Kaivalya Padadayini. Though there are two names in the second line of this verse, we will chant it together. We will not take a pause in between. Dakshina Dakshina Radhya Dakshina Dakshina Radhya Dakshina Dakshina Radhya Darasmera Mukhambuja Darasmera Mukhambuja Darasmera Mukhambuja Dakshina Dakshina Radhya Darasmera Mukhambuja Dakshina Dakshina Radhya Darasmera Mukhambuja Dakshina Dakshina Radhya Darasmera Mukhambuja Kaulini Kevalanarghya Kaulini Kevalanarghya Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini Kaivalyapadadayini Kaivalyapadadayini Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini Kaulini Kevalanarghya Kaivalyapadadayini Kaulini Kevalanarghya Kaivalyapadadayini Dakshina Dakshina Radhya Darasmera Mukhambuja Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini Dakshina Dakshina Radhya Darasmera Mukhambuja Kaulini Kevalanarghya Kaivalyapadadayini Dakshina Dakshina Radhya Darasmera Mukhambuja Kaulini Kevalanarghya Kaivalyapadadayini. Let us move to the next one. Stotra Priya Stutimati Shruti Samstuta Vaibhava Manaswini Manavati Maheshi Mangala Kritihi Stotra Priya Stutimati Shruti Samstuta Vaibhava Manaswini Manavati Maheshi Mangala Kritihi Stotra Priya Stotrapriya Stotrapriya Stutimati 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 Shruti Samstuta Vaibhava Shruti Samstuta Vaibhava Shruti Samstuta Vaibhava
स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा श्रोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती मनस्विनी मानवती मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः महेशी मङ्गलाकृतिः महेशी मङ्गलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः Tamam. So in this we have only one Mahaprana Akshara in this, that is Bha. Let's move to the verse number 173. Vishwamata Jagadhatri. Vishwamata Jagadhatri. We have Alpa Prana Da as well as Mahaprana Dha here. Vishalakshi, again Ksha. Vishalakshi Viragini Pragalbha Paramodara. There are two names here. Pragalbha and Paramodara. In Pragalbha, Bha is Mahaprana. Paramoda Manomayi. Pragalbha Paramodara Paramoda Manomayi. Vishwamata Jagadhatri. विश्वमाता जगद्धात्री विश्वमाता जगद्धात्री Vishalakshi Viragini. विशालाक्षी विरागिणी विशालाक्षी विरागिणी Vishwamata Jagadhatri. Vishalakshi Viragini. विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी Pragalbha Paramodara. प्रगल्भा परमोदारा प्रगल्भा परमोदारा Paramoda Manomayi. परामोदा मनो
परामोदामनो प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदामनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदामनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी. So in this verse, we have 8 names totally, 4 in the first line and 4 in the second line. So let us move to the next one. Vyomakeshi Vimanastha, Tha is Mahaprana, Vajrini Vamakeshwari. व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी ध इज महाप्राणा व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया 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 पंचप्रेतमंचाधिशायिनी पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिशायिनी
व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी Verse number 175. Panchami, Panchabhuteshi, Bha is Mahaprana. Panchami, Panchabhuteshi, Panchasankhyopacharini. We have here Kha, which is a Mahaprana Akshara, which is a Samyukta Akshara here. Panchasankhyopacharini. We have the fifth letter of Kavarga, yeah? And then we have Kha Mahaprana, and then we have Ya with O swara here. So, Panchasankhyopacharini, Shashwati, Shashwataishwarya, Sharmada, Shambhu Mohini. Bha is Mahaprana. Shashwati, Shashwataishwarya, Sharmada, Shambhu Mohini. Panchami, Panchabhuteshi. पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चमी पञ्चभूतेषि क्षम्यतां पञ्चसङ्ख्योपचारिणी 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 पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या continue. शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेषि पञ्चसङ्ख्योपचारिणी
शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी Verse number 176. Dhara, dha Mahaprana. Dharasuta, again dha. Dhanya, dha. Dharmini, again we have dha. Dharma Vardhini, both the dhas here are Mahaprana Aksharas. Dhara, Dharasuta, Dhanya, Dharmini, Dharma Vardhini. Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika. Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Shamatmika. Dhara, Dharasuta, Dhanya. धरा धरसुता धन्या धरा धरसुता धन्या Dharmini, Dharmavardhini. धर्मिणी धर्मवर्धिनी धर्मिणी धर्मवर्धिनी Dhara, Dharasuta, Dhanya. Dharmini, Dharmavardhini. धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी Lokatita, Gunatita. लोकातीता गुणातीता लोकातीता गुणातीता Sarvatita, Shamatmika. सर्वातीता शमात्मिका सर्वातीता शमात्मिका Lokatita, Gunatita. Sarvatita, Shamatmika. लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका Uttamam, let's do one more verse and then we will move to practice. Bandhuka Kusuma Prakhya. Bandhuka, dha is Mahaprana. So Bandhuka Kusuma Prakhya. We have Kha Mahaprana here in Prakhya. Bala Leela Vinodini Sumangali Sukhakari. In Sukhakari, we have first Kha, which is Mahaprana. Then we have Alpaprana in Kari. Sukhakari, Suveshadhya, Sha, and Mahaprana Dha followed by Ya. Suveshadhya,
सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलाविनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या 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 बाला लीलाविनोदिनी बाला लीला विनोदिनी बाला लीला विनोदिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलाविनोदिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुमङ्गली सुखकरी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलाविनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी I request the attendees to raise hands for chanting practice. We have completed till 177th verse. We have another 6 more to go, which we will complete in the next 2 classes. And we also need to do the meanings for verses 171 onwards. Let me start the practice from 151, verse number 151. I request all the attendees to make use of these classes to do the chanting practice. Those who have never got an opportunity to chant, please feel free to put a message in the chat window. So I will call out your name. Else I will be calling out as per the list of the people who have raised hands. Nandini Bhagini, I have unmuted you. सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी. Very good. Ishu, can you please chant the first line? Nandini Bhagini. Just observe the first padam when Ishu is chanting. Okay.
सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा Ha, Nandini Bhagini, could you repeat? सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा Continue. कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी Uttamam, Dhanyavadaha. Dhruba Charan Singh Mahodaya, I have unmuted you. भगिनी राम राम राम। Ram Ram Ram. कला निधि काव्य कला रसज्ञा रस सेवधीः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा। Mahodaya, just observe in the first part, Kala Nidhihi, there is a Visarga and then we have Kavya Kala. So when we chant this, we do not chant the complete Visarga. However, Okay. here Kala Nidhih Kavya Kala will be there. And then Rasagnya, Rasa Shebadhihi. We do not prolong this swara in the last letter here because it's a hasva, short vowel. Rasa Shevadhihi. We should not say Shevadhihi. That is wrong. Rasa Shevadhihi. Then Pushta. What? Ha, I will read out the entire thing so that everyone can follow this. Then we will chant and you can follow. Yes, Pushta, ma'am. Puratana, Pujya. See, if you notice, in the first word and second word, pu and pu. Pa plus u is pu, which is short vowel u. Pa plus u. But in Pujya, pu is dirgha here, long vowel. Pujya, Pushkara, Pushkarekshana. Trayi, can you chant line by line? Mahodaya will repeat. Okay, ma'am. कलानिधिः काव्यकला कला निधि काव्य कला कला रस निधि काव्य कला रसज्ञा रसशेवधिः I'm not able to hear you. Dhruba Sorry. Mahodaya. रसज्ञा रस सेवधीः Rasashevadhihi. रसज्ञा रस सेवधीः Shevadhihi. Shevadhihi mastu. Don't want. Shevadhihi. सेवधीः Continue, Trayi. पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्टा पुरातना पूज्या Pujya. पुष्टा पुरातना पूज्या Continue, Trayi. पुष्करा पुष्करेक्षणा पुष्करा पुष्करेक्षणा पुष्करा Dhanyavadaha. पुष्करेक्षणा। Dhanyavadaha, Mahodaya. धन्यवाद भगिनी। नमस्कार नमस्कार। Namaskaram. Mini, G Mini. Mini, I've unmuted. I can hear you. Okay. परम ज्योतिः परम धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्र विभेदिनी। Dhanyavadaha. Ritu Saha. मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती। Dhanyavadaha. Anu Venkatraman. राम राम। Ram Ram Ram. ब्रह्माणि ब्रह्मजननी
बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः धन्यवादाः। मोनिका क्रौलिस्, मोनिका भगिनी, I unmuted you. प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत् पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः. Uttamam, can you chant the third word, this, that is the second padam in first line, Panchashat, that word alone. पञ्चाशत् पीठरूपिणी. Uttamam, this word, the tha is there, no? It is tha. Panchashat पीठरूपिणी. पञ्चाशत् पीठरूपिणी. धन्यवादाः। अपर्णा शर्मा. मुकुन्दामुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नी भवचक्रप्रवर्तिनी. धन्यवादाः। सुब्रमण्यन कृष्णन महोदय. छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवा वर्णरूपिणी. Try, can you chant this verse once? You chanted well, Mahodaya. Just focus on the first word and also the in the first line and first word of the second line. छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी. Would you like to repeat, Mahodaya? Yes, ma'am. छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोधरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवा वर्णरूपिणी. Dhanyavadaha, Mahodaya. Just for the information for everyone. So, in the second line, the first word, we have Udara Kirti Ruddama Vaibhava. So, here there is no Mahaprana in this Uddama. It is the and the. So, we should not put the letter dha here. It is Udara Kirti Ruddama Vaibhava Varna Rupini. Dhanyavadaha. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Mahodaya. Ram Ram. Ram Ram Ram. Chinni Sangani. राम राम महोदय। Ram Ram. जन्म मृत्यु जरा तप्ता जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुष्टा शान्त्यतीता कलात्मिका. Here, Bhagini, we have to chant this first line without taking a pause, okay? And in the second line, Sarvopanishadudghushta, this is gha, and we have so Sarvopanishadudghushta Shantyatita Kalatmika. Ishu, can you please chant this verse line by line so that Bhagini will repeat? जन्म मृत्यु जरा. You can repeat, Bhagini. जन्म मृत्यु जरा तप्ता. Try chant the entire line together, please. जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी. जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका.
सर्वोपनिषदुक्ता शान्त्यतीता कलात्मिका. So here, Bhagini, observe carefully. This is Sarvopanishadudghushta. सर्वोपनिषदुक्ता Udghushta. This is Udghushta. उद्गुष्ट उद्गुष्ट Sarvopanishadudghushta. सर्वोपनिषदुक्ता Udghushta. उद्गुष्टा Shantyatita kalatmika. शान्त्यतीत कलात्मिका Kalatmika. कलात्मिका. Don't prolong this Shantyatita. It is Shantyatita kalatmika. शान्त्यतीत कलात्मिका. धन्यवादः. शिवकुमारन् महोदय. भगिनी गंभीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारगिता काष्ठा गान्था गान्धार्थविग्रहा. Uttamam. Can you chant this line together? Like Kalpana Rahita Kashtha Kanta Kantardha Vigraha. कल्पनारगिता काष्ठा गान्ता गान्धार्थविग्रह. Uttamam. Just one small observation. So this is ka. It should not sound like ga. There is a difference between ka and ga in Devanagari in Samskrita. So this Yes, is yes. ka. There's a slight. You are chanting in some places very clearly ka. I noticed. In some places, little bit of that ga will be heard. Ga is coming. Yes, yes. Can I chant once again, Bhagini? Yeah, please do. Kalpanarahita kaष्ठा गान्ता गान्धार्थ विग्रह. So chant the second word together. Okay? Okay. Because this is kashtha this is there's no split after this. This has to be, there is a sandhi happening here. So please chant this together. Okay. Dhanyavadaha Mahodaya. धन्यवाद भगिनी. Jayasudha. Ma'am, can you just chant one? Okay. Karyakarana nirmukta kamakelita कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता Kamakelitarangita. कामकेलितरङ्गिता. Just observe carefully. Keli, no. Kamakelitarangita. कामकेलितरङ्गिता. Kanakatatanka. कनकताडङ्गा. Leela Vigrahadharini. लीला विग्रहधारिणी. So Jayasudha Bhagini, always observe this part, Kamakeli Tarangita. So wherever there is no need to prolong a swara, you should not prolong. So Okay. here, Kamakeli Tarangita, it is not. Kamakeli, it is not there. Kamakeli Tarangita. Okay, ma'am. Dhanyavadaha Bhagini. Ramasamy Mahodaya, 162. राम राम राम. Ram Ram Ram. अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुक्ता
मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा. Very good. You can give little more stress to the Mahapranaksharas like kha and dha, and Okay. ksha can be little more clear. Thank Mugdha kshipra prasadini. Can you chant that part alone? मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी. So wherever there is a Mahaprana, put little more stress onto that particular letter. Thank you. धन्यवादः. नलिनी जयंती. राम राम भगिनी. Ram. Can you go chant हाँ the जी. त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः. Can you chant this third word in the first line again? त्रिस्था. त्रयी Tristha. त्रिवर्ग. Tha is a Mahaprana. त्रिस्था. Tristha. त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी. Very good. Uttam. Thank you, Bhagini. धन्यवादः. Nileka. Ram. Ram. 164. Yes. संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी. I'll chant once, you can repeat. Yeah. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता Yajna priya yajna kartri. यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री Yajamana swarupini. यजमान स्वरूपिणी. Tamam. धन्यवादः. राम. Ram. Ashalata. हाँ भगिनी. धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी. तमाम. धन्यवादः. निवेदिता पुरोहित. नमस्कारः मैम. नमस्कारः. विश्वाग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्थाकुलरूपिणी. उत्तमं. The first part. विश्वग्रासा. Okay. विश्वग्रासा. धन्यवादः भगिनी. Thank you. श्रीविद्या. वीरगोष्ठी प्रिया वीरः नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना. धन्यवादः भगिनी. भावना टक्कर. Sorry. जी दीदी. धन्यवादः भगिनी. नेक्स्ट पर्सन भावना टक्कर. जय श्री राम दीदी. जय श्री राम. दीदी 167. No, 168. तत्वाधिका
त्वमयि तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी. Uttamam. Just remember, wherever you chant sa, it should sound sa only. You chanted correctly in Samagana Priya. When you chanted Saumya, slightly there was a different accent. Samagana Priya Saumya. सामगानप्रिया सौम्या. Correct. Dhanyavadaha, Bhavana. Sachdev, 169. राम राम Ram Ram Ram. सव्यापसव्यमर्गस्था सर्वपद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमाधुरा धीर धीर समर्चिता Dhira Dhira Samarchita. धीरा धीरा समर्चिता Dhira Dhira Samarchita. धीरा धीरा Ha. समर्चिता. So in the second dhira, there is no dhira there. It is, first one is dhira. There is a dirgha. In the second one, it is dhira samarchita. धीर समर्चिता. Very good. That's it. राम राम Dhanyavadaha. Dr. Malini BP, 170. 170. Ram Ram Bhagini. Ram Ram Ram. चैतन्यार्घ्य समाराध्य चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला. Dhanyavadaha Bhagini. Uttamam. We will stop here. I know there are few more people who have raised hands. I request in the next class, those who haven't got the opportunity to raise hands those only to raise hands. Others who have already chanted today, please refrain from raising hands. Let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते. धन्यवादाः. Pranams to everyone. Punarmilam.